अरे कांदना कांदना आखी कांदना कांदना आखी पुओ को झील दरकार बाप को बहु दरकार बहु और झीर संधान बाप पु पर घरे मूल लगुच मौसा देख मो पुओ गोटे झील देख तुम गाँव में जी किए झील थे भल सुंदरिया झुआ मो पुओ देख मो पुओ ना देख 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 मौसा देख काले थी देख 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 मौसा 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 झील दियो रे झील दियो मो पुओ गोटे झील दियो गोटे झील दियो झील दियो रे झील दियो मो पुओ गोटे झील दियो पुओ झील मिलूनी मो पुओ झील दियो रे कोटी जुओ देख झील ना झील लक्ष लक्ष झील पा काली बा जनक बाहर करछि विश्वास होनी रुह विश्वास करनी देखौ अरे ये गोटे कथा कोटी कोटी झील मो हाथ मुठारे जो गली कहती जो कहीदेव समस्ते बा मत चिन्ह गोटाए झील कौन 10टा झील सहित तुम पुअर बाहर कर तो तुम पुअर केमी बाहर हम ता जिम्मेदारी मुझे नौ मत कि तुम घरे गोटे दिन रहा पड़ो तुम गोटा वर्ष कौन 10 वर्ष भी रुह हेले चलो किंतु मो झील मो पुओ गोटे झील व्यवस्था कर जहाँ जो मो पुओ झील व्यवस्था कर काली सका निश्चय आम घर जाकि पहुँची रही बाबू नमस्कार हाँ ठीक अच्छे मु काली जाई तुम घर पहुँची ओके अंडरस्टैंड यू बेटर अंडरस्टैंड मध्यस्थी आइले मध्यस्थी आइले पुओ पानी आइलु गोड़ धोईकी जीव ना जहाँ कह महांदिया घर गुरा सब ठीक ठाक अच्छी हाँ बा देखिकी आस तुम पुअर जहाँ लक्षण रू जना पड़ी इतिहासटा टिके देड़े जा भूगोलटा बाँपटू टिके माड़ी जा विज्ञान ओजन ना रंधा मारिया पड़ो साहू बाबू कौन कौच मुझे किसी बुझी पारुनी बापा तुम से बुझिया बयस अच्छी मुझे सब बुझी तार पार्टी चुप कर बस अरे जी बुझिया लोक बा बुझीगला तुम बुझिया कौन दरकार मु कौन शुभ कार्य करने पूर्व 9,999 प्लस टंकाटा नेबी ताहले तुम कार्य आज आरंभ हो कौन कहले साहू बाबू 9,999 प्लस टंकाटा मु देई पारिबिनी साहू बाबू मु टंकाटा देबी नले मु चलली बापा आमर बा झील दरकार एमती कंजूस भाई हेले हम हौ ताले तू जदि कहचु ताले देई दबा बुझिलु पुओ आज तोर एग्जाम स्टार्ट हो आज्ञा क्वेश्चन कौन पड़ो जमीती कि नाची जानिच ना नाई जो नाचती नाची जानिच ना नाई जमीती कि रोसई करवा जानिच ना नाई रोसई रोसई ये सब कौन पुओ पाई निहाती आवश्यक हौ काले सेमतिया क्वेश्चन किसी थिबो एग्जाम पैटर्न टा बोधे बदली गलानी जमीती कि ग्राइंडिंग बाटिवा बाटिवा जानिच ना नाई गोड़ मोड़ी जानिच ना नाई जमीती कि करी जानिच करिश्मा कपूर को जानिच कि नहीं आज तुम गोटाए परीक्षा नेबी तुम चिपी जानिच ना नाई अरे मोड़ी जानिच ना नहीं गोड़ चिपी जानिच ना नहीं चलो 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 आज परीक्षा स्टार्ट चलो हाउ ताले मोड़ी आरंभ करा जाओ कौन कहलो मध्यस्थी बड़ मोड़ीबा बापा आमर बा झील दरकार
ସକାଳୁ ଆଜି ରାତି ହେଲାଣି ପହଞ୍ଚ ବଢୁଛି। ପୁଅ ଏ ପୁଅ ଆରେ ମୋର ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଦେ ହଁ କଦଳୀ ଚକଡ଼ି ଦୂର କ'ଣ ମଦସ୍ତି ରାତିରୁ ସକାଳ ହେଲା ହେଲେ ଝିଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ମୋଡ଼ା ଚଲେଇଛ ଖାଲି ମୋଡ଼ା ତମେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ନେଉଛ ମୋ ପୁଅର କି ଏକ୍ଜାମ୍ ନେଉଛ ଖାଲି ମୋଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ ତମେ ଝିଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର हो मांदिया बो कुल 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 तम पुआ मुड़िला भलिया मुड़िला बाड़ी की पूरा बंकुली बाड़ी करदेला हो मांदिया बो कठिन परिश्रम ही सफलतार चाबिकाठी ନା 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 ଆମକୁ ଚାବିକାଠି ନୁହେଁ ଆମକୁ ଝିଅ ଦରକାର। सुन मांदिया बो आज किड़ा आसुची କିଳା କିଳା ପୁଣି କି किड़ा होची झियर मामू आज झियर मामू तम पुओ को देखिया पाई आसुची ता पाई बाट खर्च 19,999 प्लस टंकाटा तेणु तुमको सब किसी बहन करिया को पड़िबो କ'ଣ 19,999 ପ୍ଲସ୍ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ବାପା ଆମର ବା ଝିଅ ଦରକାର। ତମେ ଏମିତି ସୁନ୍ଥା ଭଳିଆ ହେଲେ ହବ? ହଉ ହଉ ଦେଇଦେବା ଆଉ ओहो बाप पुओ तो पैसा नहीं आसी ना मामू कौटू आनी मामू जहाँ भी हो मत गोटे मामू क्या ठीक करा पड़ो जहाँ को भी ना हो कहीं ताकू भी नहीं हेले मामू करदेवी कि मामू मत करिया पड़ो एक्सक्यूज मी ब्रो टाइम के 5:40 ओ नो मोर ऑफिस टाइम होगा मु जाउछी टाटा बाय बाय अरे ना पागल ना कौन संपर्कर मझी घरे उठिल कचेरी घड़ी करे छिड़ी गला ममतार डोरिया घड़ी करे छिड़ी गला ममतार ए भाई तू मते पागल कहि पारिलु अबे ना पागल ना हो अबे मो कथाटा भी सुनी जा मो ना मुकुंद बिहारी बाघ घुमुरिले शिकार खोजे छड़ा मुटा हारामीटा मु घुमुरिले लाश गोड़े ओहो वर्षा आसना तीन तुम मोर बाहागर तुम गोटे ए खुशी ना ओहो जो मामू खोजती मत मिलगला अरे अरे तुम तो बढ़िया एक्टिंग कर मो चैनल एक्टिंग कर तुमको 501 टଙ୍କା देवी ओहो 5 टଙ୍କା दरकार मत गोटे 20 टंकिया पुड़िया हेले अरे ये तो टोटाल मो बजेट भितर हाँ ठीक है आस 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 टाटा बाय बाय कीड़ा 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 जह्न राइजरे तोलिची घर बाबा बाबा जह्न राइजरे तोलिची घर सड़ा ए बुढ़ा तोर काटिबी जह्न कहे तारा को आई लव यू बाबा बाबा जह्न कहे तारा को आई लव यू बट मु कहे तते I hate you. मामू नमस्कार। हाँ ए बुढ़ाटा किए कौन मत नमस्कार कलानी
ନାଇଁ 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 ଏ ବାହାଘର ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ମାମୁଁ 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 ନା ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାମୁଁ ମାମୁଁ ନାଇଁ 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 ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଇଏ ମୋ ବାପା ବା କ'ଣ? ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବାପା ବାପା ଭାଇ ଓହୋ ଓହୋ ଇଏ ଆମ ସମୁଦି। ବାପା ବାପା ଭାଇ ହଉ 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 ତାହେଲେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୁଅ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୀତରେ ନାଚିକି ଦେଖେଇଲ ମୋତେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାମୁଁ ମୁଁ ନାଚି ଛନ୍ଦ ତାଳ ବାଳ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ନାଚୁଛ ତମେ? ମାମୁଁ ବସ ୟୁ ନନସେନ୍ସ ରାଜକୀୟ ଇଡିୟଟ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାଇଁ 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 ଆଉ ମାମୁଁ ବସ ମାମୁଁ ନାଇଁ ଏଟୋକା ଶଳା ବହୁତ ରୋଲ ଦେଖାଉଛୁ ନା ଶଳା ଚୁପଚାପ ରାଜେଇକି ଯା ଯାଉଛ ନା ଠୋକ ନା ଚାପଟା ଦେଇକି ଅଧିକା ହେଇଗଲା କି? ଓ ତୁ କି ନାଚ ତମର ପୁରା ବୋବାଲିଆ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ପସନ୍ଦ 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 ପସନ୍ଦ। ଇଷ୍ଟ ଅର୍ ୱେଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ହଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇରୀ ବୋଲିକି ଶୁଣ। ସଜନା ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ବା ବା କର। ସଜନା ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଜଣେ ପୁଅ ତମେ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଲାଗେ। ସାଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏବେ ଚାକର ଯୋଗାଡ଼ କରିବି କୋଉଠୁ? ବୁଲି ବୁଲି ମଣିଷ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଯାଉଛି ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ। हे भगवान तू मत कहीं जन्म दौलु सर एपटे कम न कलाठू घरे गेंगे एपटे देखला मांडू भी गेंगे हो जीवन थाई कि जेते न थाई कि सेते। अरे हे आप तो मांडूर जन्मदिन आउची सब करी कौन जी किसी मांडू गिफ्ट न दौची मांडू तो आबनी। अरे ताले करी कौन पैसा आनी कौटू ए जीवन थाई कि जेते न थाई कि सेते। ओ भाई ओ तुम कम दरकार मु देवी मागेणार नुह मो पैसा भी देवी तुम बास गोटे दिन चाकर रोल करिया पड़ो। यही कामटा करदेले ये जो कामटा दब ये कम से टंका दब कहूँ ए टंका देले मांडू जन्मदिन आउची मांडू को गिफ्ट गोटे किनिकी देले मांडू दब। हाँ भाई मु पूरा रेडी अच्छी मते ताले आउ जणे भी मिलीगला मते ताले चाकर भी मिलीगला तमें खाली देले हेला आ चल 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 सुपरस्टार यम्मी यम्मी सुपरस्टार ଶଳା ଯୁଗ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟା ଚାକାର ସାମାନ୍ୟ ଚାକର ସିଏ ଆସିବ ମୋ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ। କ'ଣ କହିବେ ଲୋକ? କ'ଣ ଚାକର କହିଲ? ହାଁ କ'ଣ ଚାକର କହିଲ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆଜି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବି। ହଉ ହଉ ରୁ 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 କ'ଣ ଚାକର କହିଲ? ହାଁ ଚାକର ବାବୁ ପୁଅ ନହେଲେ ଆଜି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବି ଆଜି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବି ତ। ଚାକର ବାବୁ ହଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଚାକର ବାବୁ ତମେ ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର। ଆଉ ପୁଅ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛ? हाँ मु रोषे जानती हाँ सबू रोषे जानती कौन खाइबे कहूनांती। ଆଉ ପୁଅ ଖଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ? ओ एई गोटे कथा मु आगुरु केते भांगी केते खट सजाची ଆଉ ପୁଅ ଏ ପୁଅ ଆଉ ପୋଛାପୋଛି ଜାଣିଛ? ତେଲ ମରାମରି कोउटी को जगह मराबो मते कहूनांती मु एई मार देकी पळै आसीबी किछि असुविधा नै पूरा नरम अछि हाथ पूरा घसी ऊपर आपण जानि परिबेनी। आ पुଅ गोटे गीत बोलिकी देखिल मते। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम ओ
ହଉ ପୁଅ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ତମକୁ 10ରୁ ମୁଁ 7 ମାର୍କ ଦେବି ଆଉ ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ଆଉ ହଉ ମଉସା ଯାଉଛି ବାଏ ଯାଉଛି ବାଏ ପୁଅ। ଆରେ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରହି ରହି ଗଛରେ ସବୁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗଛ ଗୁରା ସବୁ ମୁଁ ବଡ଼ କରିସାରିଲିଣି। ପାଣି ଦେଇ ଦେଇ ମଣିଷ ଥକିଗଲାଣି। ହଁ ହଉ ଦେଖିବା କେବେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆଜି ଆଙ୍କ ଘର ବିକିବି ଏଇଠୁ ଫେରାର ହେବି। ଓ ସାହୁ ବାବୁ ତମେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇ ଗଛକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲଣି ଆଉ ମୋର ତ ଖାଲି ଝଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ମୋ ପୁଅର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଦେଇଥିବା କାମ ତମେ ଠିକ୍ ସେ କରିବ? ଓହୋ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ କାହିଁ ଏମିତି ନାଳୁଆ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି? ତମେ ଜାଣିଲ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହବନି। ତମେ ଯାଅ ଘରେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇକି ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇବ। ଓହୋ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆଜିର ସକାଳ ତମ ପାଇଁ ପା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଇକି ଆସିଛି। ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଫୁଟିଗଲା କାଇଁଚ ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଫୁଟିଗଲା କାଇଁଚ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆଇଛି ଗୋଟେ ନାଲି କଇଁଚ। ମାନେ ଓହୋ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆଜି ପା ଝିଅ ତମ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଓହୋ ତୁମେ ଯାଅ ରେଡି କରିବ ଝିଅ ଆଜି ଆସୁଛି ବା ସେଥିପାଇଁ ମତେ କିନ୍ତୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଥାଉ ଆମର ଝୁଅ ଦରକାର। ତୁମେ ଯାଅ ବାପୁ ପୁଅ ରେଡି ହେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ଝିଅ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ସାହୁ ବାବୁ ତମେ ଆଉ ଏ କାମ ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ହଁ ଆସିବ ଜାଣିଲ ଆମ ପୁଅଟା ଭାରି କନ ହେଲାଣି। ତମେ ଆଉ ତମ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ନୁହଁ। ଆରେ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ବସିଛି ମୁଁ ତମେ ପଇସା ନେଇ ପଳଉଛି। ସାହୁ ବାବୁ ପଇସା ତ ନେଇଛ ଠିକ୍ ସେ ଏଥର କାମ ଏପଟ ସେପଟ ହବନି ତ ନହେଲେ ଦେଖିବ। ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଖରାପ ହେବି। ନାଇଁ ସାହୁ ବାବୁ ନାଇଁ ରାଗନି ମୁଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି ନା। ବାପା ଏଥରକ ଝିଅ ଆସିବ ତ? ଆସିବ କହିଛି ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କ'ଣ ଭାବିବି? ଆଚ୍ଛା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଝିଅ ଆସିବା କଥା ତମେ କହିଥିଲି ନା 1 ମିନିଟ୍ 36 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆସିବ ବୋଲି। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆସିଲାଣି ଆମ ଝିଅ ଆସିଲାଣି। ସାହୁ ବାବୁ ଝିଅ ତ କାହିଁ ଆସୁନି? ଝିଅ ଆସିବ ହେଇ ଦେଖୁନ କାହିଁ ଆସୁନି? ଆରେ ହଁ ଆସିବ ହେଇ ଦେଖୁନ କାହିଁ ଆସୁନି? ଆସିବ ଝିଅ ଆସିବ ଆରେ ଦେଖ। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. The subscriber is currently switched off. Please try after some time. ସାହୁ କ'ଣ ହେଲା? ଫୋନ୍ କାହା କରୁଛ? ଝିଅ ଆସିବ ତ ନା ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ? ଝିଅ ଆସିବ ନା ନାଇଁ କହିଲ? ସାହୁ ଝିଅ ଆସିବ ତ ଦେଖୁଛ ଆମ ପୁଅ କ'ଣ ହେଲାଣି? ତାଙ୍କର ଉଠୁନି। କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଠୁନି ଆଉ କ'ଣ ସାହୁ ଇଏ କ'ଣ? ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବି। ନା ତମ ଉପରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଜାଣିଛ। ଆରଥର ଭଳିଆ ଯେମିତି ନାମ ଦେଇଥିଲ ସେମିତି କରିବନି ତ ସାହୁ ବାବୁ। ଝିଅ ଆସିବ ତ? କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନି ରେ। ଓହୋ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉଠୁନି। ତମକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ହବନି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି ତୁମ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ? ତମକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ହବନି ଜମା ଛାଡ଼ି ହବନି। ନା ତମକୁ ଛାଡ଼ି ହବନି। ତମ ଝିଅ ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ଆଉ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ହବନି ଜାଣିଲ। ତମର ଝିଅ ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ଝିଅ ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆସିଲି ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆସିଲି ହେଇ ଗଲି ଏଇ ଆସିଲି ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆସିଲି। ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆସିଲି।
ଏଇ ଗଲି ହେଇ ପୁଣି ଆସିଲି। हेलो किए मिश्र कहते कि अरे भाई तुम घर जो टोकाटा नाला से ठक मध्यस्थी सी एमती कही कही 50 जन खाई सारी पैसा। बापा पड़गलानी माने झील निश्चिंत आसो। बापा बापा झील आसो। मझी घरे उठिल पचरी घड़ी करे छिड़ी गला ममतार डोरी। नमस्कार दर्शक बंधु, जानी निश्चय वीडियोटी आपको भल लगी। जदि वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ।